पुरी खजा दुकान को नहीं हत्या घटना रे 9 गिरफ 9 जन अभियुक्तों मध्य 7 जन नाबालक थिबा सूचना मिली। दिनेश कुंटिया हत्यार प्रतिशोध पई होइतिला मर्डर। हत्यार शिकार दिनेश कुंटियार बापा और भाई को मध्य गिरफ करा जायछि। गत 19 तारिख रे हरिहर साहू को हाणी हत्या करा जायतिला। हरिहर को पुओ दिनेश ई हत्याकांडर थिला मुख्य अभियुक्त। सूचना अनुसार खजा दुकान को नहीं किछि मास हेबो दिनेश कुंटिया एवं हरिहर साहू को मध्य शत्रुता थिला। गत 8 तारिख रे मार्कंडेश्वर साही राधागोविंद लेन रे दिनेश कुंटिया को हत्या करा जायतिला। दुर्बृत्त माने एहार प्रतिशोध नेबा पई गत 19 तारिख रे दिनेश हत्याकांडर अभियुक्त प्रदीप्त साहू को दिव्यांग बापा हरिहर साहू को संगबद्ध आक्रमण करा जायतिला। गुरुतर अवस्था तांको कटक स्थानांतर करा जिया बळे बाटरे तांकर मृत्यु घटिथिला। ए संक्रांत रे मृत हरिहर को परिवार पक्षरु पुरी टाउन थाना रे लिखित अभियोग परे पुलिस एक हत्या मामला रुजु करी तदंत चलाइछि। हत्याकांड पछरे गोष्ठी विवाद रहिथिया बळे एबे एई घटना रे 9 जन को गिरफ्त करा जायछि। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे ट्रीटमेंट कराइतला। परवर्ती मुहूर्त रे एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को तांको स्थानांतरण कराइतला, जोठी डॉक्टर तांको मृत घोषणा करते। सेही संक्रांत रे टाउन पुलिस स्टेशन रे केस नंबर 305 डेटेड 19/8/2024 अंडर सेक्शन 103(1/35 BNS along with 27 Arms Act रे गोटे मुकदमा रुजु कराइतला। से मुकदमा को आधार करी हमरो इन्वेस्टिगेशन आरंभ होइतला। गोटे स्पेशल टीम कराइतला इन्वेस्टिगेशन पाई। सिटी डीएसपी को प्रत्यक्ष तत्वावधान रे टाउन आईआईसी एवं टाउन सब डिविजन रो अन्य ऑफिसर से टीम रे थिले। स्पेशल स्क्वाड रो मध्य हमर जो स्पेशल स्क्वाड रो मेंबर्स अछंती से माने मध्य एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन रे शामिल थिले। जेहेतु एटा गोटे फॉलो अप मर्डर थिला एवं गोटे स्पर्शकतार विषय थिला, त्वरित कार्यानुष्ठान ग्रहण करने समस्त को निर्देश दिया हेतिला। एवं यही संक्रांत रे हमको पूरी पुलिस को गोटे टाउन पुलिस स्टेशन एटा को सक्सेसफुली केसटा को डिटेक्शन करछंती। अति कम समय मध्य रे केसटा डिटेक्शन हेछि एवं ए केस रे इन्वॉल्व थिबा समस्त प्रथमे आइडेंटिफाई करा जायतिला। तापर विभिन्न जगह रे रेड्स करा जायतिला। विभिन्न जगह रेड कला परे समुदाय 9 जन को आमे गिरफ्त करछु एवं 9 जन को कोर्ट चालान करा जिवो। 2 जन एबे मध्य एब्सकॉन्डिंग अछंती, तांको मध्य आमे ऑलरेडी तांको आइडेंटिटी एसेटन करा हेछि। आम पुलिस टीम एबे भी विभिन्न जगह रेड करछंती। सेही 2 जन जे परोक्ष भाव रे एई ग्रुपटा को साहाय्य सहयोग करथिले तांको मध्य आगामी दिन रे अति शीघ्र गिरफ्त करा जिवो। तन मध्यरु एई 9 जन आज जो गिरफ्त करा हेछि 9 जन को मध्यरु 2 जन होजंती मेजर एवं बाकी 7 जन होजंती सीसीएल चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जार बयस 18 वर्ष रु कम। एवं 2 जन जा गिरफ्त करा हेछि विजय कुमार खुंटिया तांको बयस 39 वर्ष एवं राकेश कुमार खुंटिया तांको बयस 20 वर्ष। एवं बाकी 7 जन को नाम आमे आपण जानिचंती जेहेतु से माने चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जुवेनाइल अछंती तांको ना आमे प्रकट कर पारिबो नाही। एवं समुदाय ए केसटा सक्सेसफुली डिटेक्शन हेछि एवं एबे आमे ताकू भल ठीक भाव रे तदंत करी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन करी केसटा को लॉजिकली कंक्लूड करा। देखंतु आपण जानिथिबे जे विगत 8 तारिख दिन भी गोटे हत्या मुकदमा टाउन पुलिस स्टेशन रे रुजु कराइतिला। सेही हत्या मुकदमा रे मध्य जणे नाबालक चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ रो डेथ हेतिला एवं सेही संक्रांत रे मध्य 5 जन को आमे अरेस्ट करथिलु। दिस मर्डर केस इज ए एक्ट ऑफ रिवेंज। सेही मर्डर केस रो रिवेंज नेबा पई जो मृत युवक रो सहयोगी एवं जो एक्यूज मेन एक्यूज अच्छी तार फैमिली मेंबर्स मिसी जो मृत युवक रो फैमिली मेंबर्स एवं ता सहयोगी मिसी यही हत्याकांड को कन्स्पायर करथिले एवं ताकर जो सहयोगी थिले जो मृत युवक से माने हत्या करबा प्रवर्ताई थिले एवं समस्त जाक चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ
ମାଇନର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 15 ରୁ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ହେବ। ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜୟ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଉ ହରିବଂଶ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖଜା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯାହା ଆମେ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଖଜା ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ବିବାଦ ଏମିତି ହେଇଛି। ସେମାନେ ଏସଲ୍ଟ ଆଉ କାଉଣ୍ଟର ଏସଲ୍ଟ କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଟାଉନ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ବି ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୁକଦ୍ଦମା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ହଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲିଟିରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକାଲିଟିର ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲୋକାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏନିମିଟି ଥିଲା। ଓନ୍ଲି ଖଜା ବ୍ୟବସାୟ କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏନିମିଟି ଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ କନ୍ସପିରେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହରିହରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ କେସ୍ ଥିଲା କି? ପାଖରେ ଏଇ ଆଇରନ୍ ଜିନିଷ ତକ ଯୋଉ ଆସିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ୱେପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ଯିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ନାବାଳକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ଯୋଉ ମେଜର ଦିନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବାପ ପୁଅ ବାବୁ ସେରେ ମୃତକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ମୃତକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 7 ଜଣ ପିଲା ଅପରାଧ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ କଥା। ଆମେ ଗତକାଲି ବି କହିଥିଲୁ ଏଇ ବିଷୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ସ୍ପର୍ଶକତାର ବିଷୟ। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ କାରଣ ଆମେ ଏଇ 2ଟି କେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ 80% ଅଧିକ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ଭିକ୍ଟିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନାବାଳକ। ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ୟାକୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛୁ। ଆମେ କେମିତି ଏ ପ୍ରକାରର କ୍ରାଇମ୍ରୁ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମାଇନର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଛୋଟ ଅପରାଧରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଚୋରି ଛିନତାଇ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ ସେସନ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରୀରୁ କଳ୍ପତରୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।